ngā kōrero mo te whakataharewatanga o te matatini kua waimari e tātou i a reikura kahi, pauako i te kapa o ngā tūmanako. Kei tōna taha ko tātou a kai kawe kōrero a Hania Douglas, nō reira me whakawhiti atu kia rāwa tahi Hania kōrua ko reikura, kei a kōrua te wā. Ka tika e Scotty, kei konei maua kei te kura o Hoani Waititi, me tā tātou taonga e noho mai muri, e koia hoki te pū o tēnei kaupapa. Heoi anō e te tuakana, kei te pēhea ngā piropiro o te kapa i tēnei o ngā whakatau. E pai ana ngā piropiro. Heoi, koa e ngā hia o ngā tūmanako, korona i mātou e hihiana kia tārewa tēnei whakataitai. Ko mātou whakaaro i runga i tēnei, mo tēnei kaupapa, me aro nui atu ki ngā kaimātua, ki ngā tamariki i tēnei wā nei, ko te haumarutanga o mātou whānau te mea nui i tēnei wā. Ahakoa e noho pai ana o te aroa i tēnei wā, koe ka mōhio, ka pēhea i roto i ngā marama heke mai nei. Ka tika e te tuakana. Heoi anō, ko te tahi o ngā huatanga nui i te matatini, ko te tāpaitanga o te taonga ki ngā pau o te wakahuia ne, o te kapahaka i roto o Tāmaki Makaurau. Me tō koutou koa ki te kawe mai tēnā mauri ki Tāmaki Makaurau ne. Nā reira, he manawarangi pēr kei roto i te pupuri i te taonga mo te tahi atu tau. Ai, tino. Hoi no, me kira i ohorere te ngākau, i koa te ngākau, i tō mātou whakawhiwhinga i tēnei o ngā taonga. Nui whakaharahara, ko Korobab, ko Auntie Nan, e whakairohia nei, i tēnei taonga nei, nā reira i koa te ngākau, i hoki mai tēnei taonga ki Tāmaki. Me te nui hoki o ngā whakaaro, kia rau e ngā mahi, kia rau e te whakataitai, hei te matatini ka tū ki konei ko Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata, ka tū hei te tau te kau 2022. Nā reira, koera te aronga nui tēnei wā, hi kakatonu ana te ngākau, e kore rawa e poko te hia, kia whakaihu waka mātou o ngā tūmanako, ka hore. Engari, tēnei wā tonu nei, ko ngā whānau, me te haumarutanga o mātou whānau, te mea nui. Ka pai e te tuakana. Hei apiti mai ki e nā kōrero, i runga i te pupuri i tēnei o ngā taonga, me te mauri o te kaupapa, nā koutou te iwi whānui i pōhiri mai ki Tāmaki Makaurau. Ka whai wāhi mai tērā ki o koutou whakaaro i roto i tēnei tau e haere ake nei? Aira. Ko te hia, ki haere mai te tini te mano ki Tāmaki, ki tēnei o ngā whakataitai hei te tau 2022. Me hurua katoa tātou, hei taua taura, ka tino paira wātu ngā whakaritenga. Koira te hia. Kua ngana te komiti o Tāmaki Makaurau, ki haere tonu ngā whakaritenga. Kua ngā piki me ngā heke o te mate korona, mera āhuatanga katoa. Nō reira ai, haere tonu mai e te tine e te mano ki Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata. Ka tino, rau e rau atu, tēnā whakataitai. Me te hihi anō, kia pakari anō ngā kapa i roto i te tau e heke mai nei, kia tūmaro i runga i tēnā o ngā papa o tātā whainga. Ka pai e te tuakana. Nā reira, kua rongo koutou, kua mana te kupu, haere tonu mai e te iwi, engari, e tatari. Ka pai e Scotty. Kia ora kōrua, e mihi atu ana, kia kōrua tahi, engari kia koe reikura tēnā koe i tō whakawāte a koe ki te kōrero ki te karare.